السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الشريط الخامس المتعلق بالجرافيكون إكسل 2016 سأتطرق إلى ما يسمى بالجرافيكون كورب. هاد les graphiques en général, on les utilise en général pour représenter des tendances dans le temps. On les utilise aussi si l'ordre des catégories est important. Les catégories عندنا هنا مثلا هما هاد الزبائن اللي عندنا بزاف ديال الزبائن ممكن نستعملوا به هاد اللي عندنا بزاف ديال الكاتيجوري. On peut utiliser هاد sinon on peut les utiliser si le graphique comporte un grand nombre de points. Bien évidemment on peut les utiliser pour comparer les catégories, les valeurs des catégories, etc. Alors pour tracer donc le graphique باش نرسموا هذا الميديان يكفي la sélection totale ديال الطابلو ولا نختار يعني on sélectionne une cellule parmi les cellules du tableau puis on passe par insérer les graphiques. انا ما غاديش ندير la sélection ودائما في اطار ديال تنويع طرق انشاء الميديانات. اذا ما غاديش ندير la sélection, je ne veux pas faire de sélection, donc je vais passer par insérer et puis je clique sur ce bouton ديال graphique. هنا كيقترح علينا plusieurs types de graphiques courbes. كاين les courbes 2D, كاين les courbes 3D, كاين les aires 2D, les aires 3D. Je vais choisir le premier, les autres je vous laisse les découvrir. Alors donc هنا كيعطيني un graphique vide, c'est logique, hein, c'est logique. Donc pour meubler le graphique غادي نختار مثلا في البداية غادي نشوف فقط الهدف ديالي، غادي نشوف فقط يعني les variations ديال les ventes ديال لو كليون المتاجر الكبرى. ثم من بعد غادي نشوف لي تروا اون ميم طون وباش على اساس مقارنه، يعني انا غادي نشوف الهدف ديالي نشوف غير ديال المتاجر الكبرى، من بعد غادي نزيد الاخرين وباش نشوف المقارنه. دونك بور tracer la courbe اللي هي متعلقه بالمتاجر الكبرى il suffit de sélectionner les données. Donc je vais pas utiliser la zone غادي نستعمل هاد لي دو زون. Je vais ajouter d'abord العنوان المتاجر الكبرى ثم les valeurs je vais les sélectionner comme ça et puis je appuie sur OK. ثم باش يبان ليا افريل الى اخره نلاحظوا هنا عطانا 1 2 3 4 5 باش يبانوا ليا الاشهر خصني je dois modifier les étiquettes. Donc je vais sélectionner les étiquettes des roms. OK. Voilà donc la courbe qui permet donc de voir l'évolution des ventes les grandes surfaces أو المتاجر الكبرى يعني من خلال أشهر السنة. هنا كاين هنا مثلا واحد petite augmentation puis une diminution puis وهنا عندنا le maximum c'est furieuse et puis كاين عاوتاني une chute vers des ventes très bas. Alors هاد لا كورب باش نعاود نقلبها باش تولي من العربية الفرنسية دائما نهار باش يعني كتمرين. Alors comment faire? Je clique deux fois sur un élément ديال الجرافيك. Je clique maintenant sur le grillage. Deux fois sur le grillage باش تعرفوا بأنه si on peut cliquer deux fois sur n'importe quel élément du graphique باش يبان لنا هاد le volet ديال la maison forme. Alors pour donc inverser la courbe, il suffit de cliquer, choisir l'axe des catégories. Ou là, je vais le chercher هنايا le bouton axe des catégories. Donc je vais chercher inverser. Alors donc là, je dois passer par les options de l'axe. Option d'axe
et abscisse en ordre inverse. Voilà donc العملية اللي درناها الآن. ثم كيبقى مثلا هاد لا كورب تلاحظوا بأنه c'est un ensemble de points. Chaque mois كاين un point. Et les points ils sont reliés par des segments de droite. Bon, c'est évident. Bon, هذا غير باش تبان على شكل une courbe normalement. On a que des points, mais pour une raison de visualisation, une raison de لأن الهدف هو باش نشوفوا l'augmentation فين كيكون عندنا l'augmentation فين تكون عندنا une diminution باش كنشوفوا كاين ارتفاع والهبوط الى اخره. درنا هاد العمليه ديال la liaison يعني on a relié les points avec des segments. On peut même faire autre chose يعني باش تبان لينا comme une vraie courbe. Comment faire? Je clique sur la courbe et puis je vais chercher فين كاين هاد المسألة ما عقلتش عليها. يمكن كتكون في لي كولور وعندي هنا ليساج باش تولي سو فورم دون كورب بون انا جو بريفير هاد النوع ديال لي كورب que d'avoir des segments de droite entre les points. Les points là كتلاحظوهم ils sont sélectionnés هنا في هاد الجروب. Bon, voilà. Pour rajouter une autre courbe, c'est-à-dire ديال المكتبات مثلا هنا غادي نعاود نجي sélectionner les données. J'ajoute une série de données. Le nom ديالها مكتبات ثم les valeurs. Bon, هنايا je vais annuler pour la raison, une petite raison هو باش نتمكن باش ندير la sélection. Donc je vais refaire, sélectionner, ajouter. Je vais ajouter une catégorie, bien sûr. Les valeurs de la catégorie, je vais les sélectionner, donc المكتبات comme ça. ثم غادي ندير OK. غادي نحتاج bien sûr لأن خصني نعاود نموديفي هاد سميتو. ثم غادي نختار OK. Alors بالنسبة للمكتبات إذا عندنا عاوتاني une courbe se forme donc à la forme. Alors pour la rendre lisse, donc je vais la sélectionner toujours. وغادي نمشيو les couleurs ثم lissage. هذا سي با اوبليغاتوار غير انا بالنسبه لي انا كنفضل يكون هاد ليساج من يكونوا دي segments. Pour ajouter la troisième, donc toujours sélectionner. J'ajoute وهنا غادي ندير اكشاش. هنا غادي نختار les valeurs ديالها. OK. toujours هنا كيعاود كيرجع لينا 1 2 3. donc je vais sélectionner les étiquettes ديال voilà donc nous avons une troisième courbe. Je modifie sa couleur en vert et je modifie la lissage ديالها. Voilà donc en ce qui concerne donc les courbes. كتبقى مسألة ديال la mise en forme. Alors la mise en forme, qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais ajouter une légende. Alors je vais ajouter une légende, le titre ديال graphique. Donc, on a le titre du graphique. غادي نزيد la légende bien sûr غادي نديرها مثلا en bas مثلا ولا en bas par exemple. Voilà donc le graphique اللي نكتبو فيه سميتو العنوان ديال الجرافيك لا ليجوند. ممكن نزيد هنا مثلا ما عمرنا شفنا ما طرقناش في بالنسبه لهاد الكرياج هاد الكادرياج باردون.
ممكن نزيد الكادرياج فيرتيكال ونزيد الكادرياج اللي هو كيكون بين لي برانسيبال. كومون فير؟ الوغ تندير هنا اجوتي كادرياج هنا. دونك جو في اجوتي هنا كيتسمى اوريزونتال ماجور برانسيبال، هذا هو اللي كاين بار ديفو. vertical majeur principal, vertical majeur principal. Je peux ajouter mineur, c'est-à-dire qui combine les deux majeurs principales, mineur. Voilà, qui va nous jouer. Thumma vertical mineur. Je vais leur appliquer des couleurs à l'assass باش يبانو مزيان. Alors, principal غادي نديرو بين couleur. Donc je vais لاحظوا انه تو سكي افيشي في هذا الجرافيك كنلقى لو نون ديالو هنا. دونك جرافيك اكس اوريزونتال كاتيجوري برينسيبال. انا غادي ندير ليه اون كولور بحال هكذا مثلا. بون كيبان شويه. الوغ الاخر مثلا horizontal ندير له نفس لا كولور تقريبا نفس لا couleur. Et puis bon, vous pouvez mettre une couleur pour les autres, oui, bien sûr. Mineur فين هو يمكن ندير له secondaire, un quadrillage secondaire, je vais mettre un quadrillage secondaire. Je vais mettre une petite couleur bleue par exemple. Voilà, c'est 3, hein, c'est 3. Donc c'est pour cliquer, si je clique à l'extérieur qui est bien dominant, donc je vais annuler l'opération telle qu'elle. Voilà donc en ce qui concerne les graphiques en courbe. Les graphiques en courbe, c'est très simple, Alors donc je vous remercie à la prochaine vidéo, Inch'Allah.